I'd like us to move on from Daniel 11 this morning. Ich würde gerne jetzt weitergehen und nicht mehr bei Daniel 11 bleiben Still dealing broadly with the subject of methodology. und trotzdem weiterhin werden wir uns mit der Methodik beschäftigen. I'd like us to do a comparison and contrasting of the two midnight cry messages. Ich würde gerne einen Vergleich und Kontrast der zwei Mitternachtsrufsbotschaften anstellen. What two midnight cry messages do we have? Welche zwei Mitternachtsrufsbotschaften haben wir? There's that of Samuel Snow Da ist diejenige von Samuel Snow, in Millerite history. der Geschichte, Then there's that which is sounded now in our time. So as we compare and contrast the two messages, wenn wir die beiden Botschaften einander gegenüberstellen, there are various points that I'd like us to see. Chcem, aby sme videli viaceré body. von denen ich möchte, dass Sie sich sehen. Okay, so we have Millerite history. Máme dejiny Milleritov. And we have our history. Máme naše dejiny. We'll begin just by laying out, giving an overview Začali sme s tým, alebo začneme, že dáme of the two midnight cry messages, také zhrnutie dvoch posolstiev beginning with polnočného volania. their respective histories. V tom, že ako tie dejiny Is there začali. another one of these? Thank you. What is the history of the Millerite midnight cry? Aké sú dejiny millerického polnočného volania? It is the cry that goes forth at midnight, Je to volanie, ktoré ide o polnoci. and midnight is the middle of the night. To je vlastne polovica noci, polnoc. We know that the Millerites identify April 19, Identifikovali 1844, 19. apríl 44 as the Milleriti beginning of a night of tarrying. ako začiatok tej noci, kedy museli vyčkávať. When they were in darkness regarding the termination of the prophetic period. Kedy boli vlastne v temnote ohľadne toho, kedy When they were končia in tie darkness prorocké about the end of time. obdobia, kedy sa vlastne uzatvára čas. Boli ohľadom toho v temnote a začal čas vyčkávania. And this night of tarrying ended on October 22nd, 1844. Táto noc, kedy čakali, skončila 22. So we októbra. have this 6-month period, Takže máme 6 mesiacov, 6-mesačné obdobie. and the midnight or midpoint of this night of tarrying Tá polnoc, polovica noci alebo polcesta tohto čakania, was tejto July noci 21st, 1844. bol 21. júl And here's when we 1844. see Samuel Snow's message beginning to take effect upon the minds of the people. Vtedy vidíme posolstvo Samuela Snova, že malo naozaj efekt na mysle ľudí. He preached again in Concord Znova učil v Concorde on August 1st, 1844. 1. And his message was augusta empowered at the camp in Exeter. 1844 a to posolstvo bolo zmocnené na Exeteri. Mark August 15, 1844. To bol 15. august And it came to a 1844. close on October 22nd. A prišiel to k záveru 22. oktobra. So this is the history of the Millerite midnight cry. Toto sú dejiny histórie millerického polnočného volania. And when we lay out our midnight cry, Keď my dáme naše polnočné volanie, our tarrying time continues from our tarrying time
paralleling April 19th to October 22nd? Je v paralele s 20. Je s 19. aprílom Is 9/11 1844. November 9, 2019. Tak táto naša paralela je vlastne od 9.11 po 2019 november. And the symbolic midpoint of this tarrying time Ten symbolický čas stredový alebo v is strede 2014. je 2014, Corresponding with Exeter is 2016. ktorý je v korešpondencii s Corresponding with Exeterom, Concord is 2016. s Concordom v 2016. And then the empowerment of the midnight cry on August 15 A zmocnenie polnočného volania parallels October 2018 in our time when our midnight cry message was empowered. 15. augusta, to je 2018. When we look at these two midnight cry messages, Keď sa pozrieme na tieto dve posolstva we see polnočného volania, a similar pattern with both of them. vidíme tu podobný vzorec s obidvoma. When we look at the midnight cry message, what did it do to Miller's message? Čo spravilo to vlastne nášmu posolstvu, to polnočné volanie? We see that the message brought by Samuel Snow, it enlarged and clarified the conclusions of Miller's message. Vidíme, že posolstvo Samuela Snova zväčšilo a vyjasnilo posolstvo Williama Millera. William Miller brought the increase of knowledge for their time, William Miller priniesol zvýšenie poznania pre ich čas. and Snow's midnight cry message was a further development of that truth. A polnočné volanie Samuela Snova bolo také ďalšie rozvinutie So when tejto we look pravdy. at our time period, Keď pozrieme sa na náš čas, the midnight cry in our time, we see a similar dynamic. polnočné volanie v našom čase vidíme podobnú dynamiku. The message as presented by Sister Tess, Posolstvo, ktoré je prezentované sestrou Tess, in terms of its relation to the message opened by the Reformer, its relation to the message opened by the Reformer vo vzťahu toho posolstva, is similar to that of Snow's to William Miller. ktoré bolo prezentované vlastne tým reformátorom v našej dobe, je podobné vo vzťahu, aké bolo Williama Millera a Sheffielda Snova. In that it is a further development of the increase of knowledge for our time. V tom, že je to ďalšie rozvinutie zvýšenia poznania pre náš čas. Now let's look at the various topics that comprise the Millerite midnight cry. Poďme sa pozrieť na rôzne témy, ktoré obsahujú polnočné volanie pre náš čas. Then we'll look at the topics that comprise our midnight cry. Potom sa pozrieme na témy, ktoré sú v našom polnočnom volaní a porovnáme ich. If you read Samuel Snow's letters, Ak čítate listy Samuela Snowa, you'll see that there were a collection of arguments that he had. uvidíte, že tam bolo niekoľko argumentov, ktoré mal. And all of these arguments fed into the conclusion of the prophetic periods ending in 1844. A všetky tieto argumenty vlastne spadali k tomu záveru 1844, 22. október. How many arguments did he have? Koľko mal argumentov? Can anyone say? Viete? No? Nie? Yes? Yeah, he had 5. Mal 5. He had 5 arguments, if we could just take a moment to list them. Mal 5 argumentov. Vedeli by sme ich vymenovať? Okay, so what were these 5 arguments that he Akých bolo týchto 5 used to argumentov, come to 1844? ktoré zvykli prísť k 1844? The first was the 6,000 years. Najprv to bolo tých 6,000 rokov. The idea that there is a week of creation represented by the 7 millenniums. Myšlienky toho, že vlastne tých 7 milénií je myšlienka toho, že 7 milénií reprezentuje týždeň stvorenia.
Že to je taký vlastne and obraz that the obraz seventh týždňa millennium, which stvorenia. parallels the Sabbath, Že vlastne sobota je v paralele s tým 7. miléniom. would begin in 1844. A že by to začalo So 1844. his first argument was the 6,000 years. Jeho prvý argument bol týchto 6000 rokov. Next we have the times of the Gentiles, the 2520. Potom časy pohanov, to je 2520. And the idea is God's people were scattered for 25-20 years. A tá myšlienka toho bola, že Boží ľud bol rozptýlený 2520 rokov These would end in 1844, a tieto skončia v where they would 1844, be restored at Christ's second coming. kde mali byť vlastne obnovení pri druhom príchode. And you have the 2300 days. Potom máme 2300, We identified that the sanctuary would be cleansed, where he correctly identified would end in 1844. kedy správne identifikoval, že vlastne tá svätyňa bude očistená And that the sanctuary would be 22. cleansed oktobra, by Christ at the end of that time period. že vtedy vlastne skončí tých 2300 večerov a rán. Then you have the 490 years. Potom máme 490 rokov. And what he did was clarify the history of the end of the 490 years. To, čo on spravil, bolo, že objasnil tie dejiny 490 rokov, Identifying the chronology for the final week. identifikujúc chronológiu posledného týždňa. That the crucifixion took place in AD 31 and that the final week ended in AD 34. Vlastne to ukrižovanie sa stalo na konci 31. týždňa a tých 70 And týždňov having clarified the chronology of that skončilo v final week, 31. roku a 70 týždňov skončilo v 34. roku. he calculated that 1,810 years would remain in the 2300 days to bring you to 1844. A na základe vlastne toho posledného týždňa potom vypočítal, že tých zostávajúcich rokov 1810, ktorých zostalo z tých And then of course there were 2300, the končí, types, the končí, feast types. končí na jeseň 1844. A posledná vec, ktorú He priniesol, identified the Day of Atonement boli vlastne po anglicky typy alebo obrazy a predobrazy, as taking place on October 22nd of 1844 in that year. predobrazy vlastne v tých sviatkoch a povedal, že vlastne deň zmierenia to je predobraz, ktorý sa naplní So we have these five topics, 22. oktobra. Takže máme týchto right, 5 tém, all feeding into one grand conclusion. ktoré všetky prichádzajú k jednému veľkému záveru. Of time, and that time was October 22nd. K záveru času 22. október. Right, one time. Jeden čas. They're all pointing to one time. Všetky ukazujú na jeden čas. So when we come to our midnight cry, Keď prídeme k nášmu polnočnému volaniu, what are the subjects that comprise it? aké sú témy, ktoré ho obsahujú? Right, because as with Samuel Snow's midnight cry, Tak ako polnočné volanie Samuela Snowa, we have a body of subjects and arguments máme určité také celé telo alebo komplex argumentov, which are all building to a grand conclusion ktoré všetky vlastne spolu vystavávajú jeden veľký záver on time. ohľadne času. In our time, it's not October 22nd, but November 9. V našom čase to nie je 22. október, ale 9. november 2019. But what are the subjects that comprise our midnight cry message? Aké sú témy, ktoré sa týkajú nášho polnočného volania, nášho posolstva? We lay them out, then we compare and contrast. Rozložíme ich a môžeme ich potom porovnať a dať do protikladu. Where did it begin? What was the first topic to be presented?
Aká bola prvá téma, ktorú sme mali prezentovať? Fatima, yes? To bola Fatima, alebo ktorú sme prezentovali. And what was Fatima identifying? The counterfeit line? Čo identifikovala Fatima? Identifikovala vlastne takú tú napodobeninu, falošnú líniu, nepravú. Of the king of the north? Kráľa severa. Then we had Potom ďalej sme mali Acts 27. Skutky 27. Acts 27 gives us the line of the institutions. To nám dalo vlastne líniu tých inštitúcií. The two institutions of the United States and the Adventist Church. Dve inštitúcie Spojených štátov a adventnej cirkvi. Acts 27 also brings us to the number 273, Skutky 27 nás tiež privádza k číslu which is then used to 273, project back to 273 BC. ktoré sme potom aplikovali spätne na 273 pred Kristom. Where we come to the history of Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. Tam nachádzame dejiny Píra a pírskych vojen. How do you spell Pyrrhus? Two R's, yeah. Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. Pírus, pírske vojny. And as you lay out the entire line of the history of Pyrrhus, Keď si dáme vlastne celú líniu dejín Píra, it takes you back to the wars of the Diadochi. vezme nás to k diadochským vojnám. And as you make application of these histories, Keď spravíme si aplikáciu týchto dejín, you identify a line that takes you all the way back from World War II to our history. identifikujeme líniu, ktorá nás berie od druhej svetovej vojny k našim dejinám. What other topics do we have in connection with our Midnight Cry message? Aké ďalšie témy máme v spojitosti s našim polnočným volaním? We have presented the concept of information warfare. Prezentovali sme koncept informačného boja. Information warfare. Sorry? Parables? No, not on this list. The parables is the methodology Podobenstva to je metodológia, that is underpinning this message, ktorá je pod celým týmto posolstvom. right? But I'm not including it in this list as one of the subjects. Ja to sem nezahrňam ako tému. Although we do know you can't separate the methodology and the message. Vieme, že posolstvo a spôsob štúdia nemôžeme oddeliť. Midway, Polnoc alebo right? The identification of 2014 as midway. polcesta, to sme identifikovali ako 2014. Should have made this an exercise. What else do we have? If you look at the beginning, when these studies were initially presented in October, Keď sa pozrieme na začiatok, kedy tieto témy boli prvýkrát prezentované, we still have essentially the same subjects, stále máme ešte tie isté témy, except more information on them has been opened up. ale viac informácií bolo otvorených. What? 10 years, 10 years. 10-ročné obdobie. And what was this concept? Aký bol ten koncept? You have 10-year periods that bring you to 2019. Máme vlastne 10-ročné obdobie, taký 10-ročný cyklus, ktorý nás prináša k 2019. And at each of those 10-year periods, there's a significant prophetic event. Na každom z týchto vlastne, ak je ten cyklus po 10 rokoch, tak vždy je dôležitá prorocká udalosť. So you have the 10 years bringing you to 2019.
Takže aj týchto 10 rokov nás privádza k 2019. Now my brother touched on the next one, Môj brat sa dotkol ďalšieho. which is prophetic spans. To sú prorocké rozhrania alebo časové obdobia. Prophetic spans. And this was the idea. Toto bola taká myšlienka, It was based on the concept of Alpha and Omega. založené na alfie a omege, na koncepte alfy a omegy. That we have various prophetic spans. Máme rôzne tie prorocké časové obdobia, alebo tie také 490, ako 490, 220, 220, 126, 151, 126, 151, 63, 63 and so on. a tak ďalej. These numbers are significant prophetic symbols. Tieto čísla sú významné prorocké symboly. And they were treated in an alpha and omega fashion. Zaobchádzalo sa s nimi spôsobom alfy a omegy. Right? Projecting backwards from 2019. Pozerajúca vlastne späť od 2019. And we saw a significant prophetic event at the beginning of each of those spans. A videli sme významné prorocké udalosti na začiatku každej z týchto udalostí. And those events typified that which we see at the end of those spans, which is 2019. A tieto vlastne sú obrazom na to, ktoré máme vidieť na konci toho 2019. And then we have the November 9th. Potom sme mali 9. november. When you look at these prophetic spans, Keď sa pozrieme na tieto prorocké rozhrania alebo obdobia, we see that the beginning point of some of the prophetic events, the beginning of events, let me say it this way. When you look at the prophetic spans, keď sa pozrieme na tieto prorocké obdobia, we see that the events marked at their beginning vidíme, že tie udalosti zaznačené na začiatku often fell on the date of November 9. často padajú na dátum 9. november. So now this confirmed not just a year, but a specific date. Čiže toto nám potvrdilo nielen rok, ale aj špecifický dátum In connection with the year. v spojitosti s tým rokom. Right? You have the fall of the Berlin Wall. Máme pád Berlínskeho múru. Right, that was November 9, 1989. 9. november You have 1989. the Night of Broken Glass. Máme tú noc, Also November 9. noc rozbitého skla. I'm working off memory. To teraz len z pamäti lovím. So if I'm wrong, Prepáčte, say something. ak niečo poviem zle. But in any case, you have those November 9s. Máme tu tieto 9. novembri. Right, so we have 10 messages or 10 arguments Máme 10 argumentov alebo posolstiev, that also point to a single time. ktoré tiež ukazujú na jediný čas. We see, so this is just a point about, I guess, the structure of the two. They're similar. Toto je štruktúra toho, ale oni sú podobné. But as we look at the two messages, what are the differences that we see? Keď sa pozrieme na tie dve posolstvá, aké sú tam rozdiely, ktoré vidíme? I think immediately when you, at least what comes out to me as you observe them, Čo prichádza ku mne, keď to vlastne sledujem, okamžite, čo vidím, is that all 5 of these arguments všetkých 5 týchto argumentov are internal in nature. sú vlastne vnútorné svojím They're spôsobom. addressing developments in relation to God's church. Oni hovoria o tom, čo sa deje v Božej cirkvi. Does that make sense? Yes? Dáva zmysel? But when you look at this Amen, I cry, what's the
what do we see? Ale keď sa pozrieme na toto naše polnočné volanie, čo vidíme? We see both internal and external, My vidíme tam vývoj vnútorne aj vonkajšie. but we see a heavy emphasis on the external. Ale veľmi silný dôraz vidíme na tie vonkajšie udalosti. Right, so internal, external. Vnútorne aj vonkajšie. And here we do have internal as well, Máme aj vnútorné, but the emphasis is on external. ale ten dôraz je na to vonkajšie. And I want to lay out some thoughts for why this is the case. A chcem dať nejaké myšlienky k tomu, že prečo je to takto. We see an emphasis on religious undertones in this Millerite message. Vidíme dôraz na... And we see an emphasis on external or political undertones in this Okay. Midnight Cry message. Čiže vidíme taký dôraz na vnútorný podtón milerického And as posolstva. far as A- giving explanation to this difference, A v našom čase je dôraz na tej vonkajšej udalosti. I'll call us to look at the chapters or the verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. Chcel by som, aby sme sa pozreli na verše alebo kapitoly, ktoré sú základom pre tieto dve polnočné volania. I'll call us to look at the chapters or verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. Už to raz povedal. Čiže ideme sa pozrieť na to, čo bolo základom týchto dvoch polnočných volaní. Remember, we pointed out that Snow's Midnight Cry was a clarification of the increase of knowledge that Miller received. Polnočné volanie toho Samuela Sheffielda Snowa bolo také len vyčistenie alebo vyjasnenie toho volania, ktoré dával Miller. And what was the Alebo zvýšenia poznania, ktoré dal foundation of Miller's Miller. message? Čo bol základ Millerovho posolstva? If we could identify it as a single verse, Ak to vieme identifikovať it ako was Daniel 8:14. jeden So verš, we have, bol to Daniel 8.14. Daniel 8:14. Daniel 8.14. And when we look at the theme of Daniel 8:14, what is the theme of Daniel 8:14? Aká je vlastne téma Daniela 8.14? It's the cleansing of the sanctuary, Tu máme čistenie chrámu. right? The purification of God's church, Čistenie Božieho chrámu. right? It's an internal development. It's a development that relates to the church. Je to vnútorný vývoj toho, čo sa týka cirkvi. And when we look at Daniel chapter 8, generally speaking, the entire chapter, Keď sa pozrieme na Daniela 8, na celú tú kapitolu, we see it has a religious theme. vidíme, že to má náboženskú takú tému. And that religious theme is reflected in the Midnight Cry message for that time. A toto vlastne sa odráža v posolstve polnočného volania v ich čase. And what do we see with our Midnight Cry? Čo vidíme v našom polnočnom volaní? It's a further development of the increase of knowledge that was given to Jeff. Je to také ďalšie rozvinutie zvýšenia poznania, ktoré bolo dané bratovi Jeffovi. And what was Jeff's message? Aké bolo jeho posolstvo? It was, so I call him Jeff, he's my friend, Elder Jeff. Pardon, starší Jeff. Je to môj priateľ, hovorí mu len Jeff. What was the increase of knowledge given to Elder Jeff? Aké bolo zvýšenie poznania dané It was staršiemu Daniel Jeffovi? 11.
Bolo to Daniel 11, right? Verses 40 to 45. verše 40 až 45. And what is the principal theme of Daniel 11, verses 40 to 45? Aká je hlavná téma Daniela 11, 40 až The 45? king of the north and his conquest of the world before Christ's second coming. Král juhu a vlastne jeho The víťazstvo son-in-law. a pád asi. Right? So Neviem, that's čo je a conquest. principally external or political theme. To je vlastne politická, externá téma. To, o čom hovoril Daniel 11, 40 až So when you look at 45. even the Daniel 11, the chapter itself, My vieme, že Danielova kapitola, celá 11, contrasted to Daniel 8, je v takom kontraste, keď si dáme do protikladu s what is Danielom the 8. theme of the 11th chapter of Daniel? Aká je téma 11. kapitoly Daniel? It's the rise and fall of political kingdoms. To je vzrast a pád politických kráľovstiev. Right? So we see that our midnight cry, Vidíme, že naše polnočné volanie, the nature of the message, taká prírodzenosť toho posolstva is reflected by the chapter that is at its foundation. sa vlastne odráža v tej kapitole, ktorej je základom. Okay, so we're just making these observations. We see these differences, and Takže my vidíme tieto rozdielnosti, toto sme si všimli. the correlations make sense. I think the patterns make sense. Tie vzorce, a to nám dáva zmysel. Right? But I guess I'm building towards a point. Ale ja idem k určitému bodu alebo pointe. Right? Why is it that our midnight cry is principally external and political in nature, Prečo naše polnočné volanie je externé a politické, teda vonkajšie udalosti, whereas Snow's midnight cry is principally internal or dealing with the church? zatiaľ čo polnočné volanie snova sa týkalo len cirkvi a vnútorných udalostí. Because understanding this point Porozumenie tomuto bodu will give us clarity on points that have been very perplexing to some of us since the opening up of our midnight cry. nám dá jasnosť v niektorých veciach, ktoré pre mnohých ľudí boli takým súžením, alebo bolo to pre nich trápenie. I'll lay out one more line of thought. Dám ešte jednu myšlienku. In terms of how we explain this difference in the two messages. V tom, že ako vysvetlíme rozdiel medzi týmito dvoma posolstvami. Years ago, we've been teaching this movement for a long time. To, čo sme pred rokmi učili veľmi dlho ešte v tomto hnutí, The lamb-like beast, že ten or the baránok, sixth kingdom, to 6. kráľovstvo, whose dispensation we currently stand in, v ktorej epoche ešte stále stojíme, its strength comprises of two horns. We Jeho- have this concept of two horns. jeho sila pozostáva vlastne v tých dvoch rohoch. To je zo Zjavenia And that 13. these two horns are the secret of its strength and power. A tieto dva rohy sú tajomstvom jeho moci a sily. What are these two horns? Aké sú tieto dva rohy? Republicanism and Protestantism. Republikanizmus a protestantizmus. Right? And that sixth kingdom cannot be brought to an end A toto 6. kráľovstvo nemôže prísť ku koncu without the removal or the falling of those two horns. bez toho, aby nepadli tieto dva rohy. And part of our prophetic message Súčasťou nášho prorockého posolstva has been to trace the decline or the fall of these two horns bolo vedieť vystupovať pád týchto dvoch rohov towards their complete removal, až do ich úplného odňatia. at which point we see the United States in the fullest sense speaking as a dragon. Kde už vidíme Spojené štáty v plnej miere hovoriť ako drak.
So they're the two horns of republicanism and Protestantism. Takže tieto dva rohy sú republikanizmus a protestantizmus. Which horn fell first? Ktorý roh padol ako prvý? The Protestant horn. And when did it fall? Protestantský. A kedy padol? Fell in Millerite history. V dejinách Milleritov. So we have this horn of Protestantism. Takže máme tu tento roh protestantský. And it was in Millerite history that the Protestant horn fell. V dejinách Milleritov padol protestantský roh. Right? The Protestant horn is dealing with churchcraft. Ten sa vlastne zaoberá ako keby s cirkvou alebo s tou časťou, ktorá je náboženská, cirkevná. Má svoju náboženskú podstatu. And we see that the character of the message born in that time period A vidíme, že tá povaha toho posolstva, ktorá bola prinesená v tomto čase, was also dealing with churchcraft. It was internal in nature. It was religious in nature. sa tiež zaoberala vlastne s vnútornými vecami cirkvi. Right, calculated to Vo svojom zmysle bola náboženská, tá podstata. I guess warn against the fall of the Protestant horn. To posolstvo bolo náboženské. A takisto vtedy sa vlastne udial pád toho náboženského rohu. Although we know that the Protestant horn fell, Babylon had fallen by April 19, 1844. We know that. My vieme, že Babylon padol, alebo ten protestantský roh padol 19. apríla 1844. But it's here that the Protestant horn is being tested and it's falling. Ale tu je ten protestantský roh vlastne skúšaný v týchto dejinách a padá. And the message given to that generation was of a character to prepare people against this development. A to posolstvo vlastne v tomto čase malo v sebe to varovanie toho, čo sa deje a hovorilo o tom vývoji, o páde toho protestantského rohu. To sa dialo za času Milleritov. Right, and the churches have continued to fall. A tie cirkvi padali ďalej. A vieme, From že to then to posolstvo this je padol Babylon. To hovoril predtým ešte. But then we come to our time period and what do we say? Prídeme do nášho času a čo hovoríme? We say in our history Hovoríme, že v našich dejinách there is the horn of republicanism, je republikánsky roh, which was still standing. ktorý stále ešte stál. And what do we understand has taken place? A čomu rozumieme, že čo sa dialo? Right, the Republican horn has fallen. Alebo čo sa deje? Ten republikánsky roh padá. When did it fall? Kedy padol? We marked 9/11 as a significant step in that development. My zaznačujeme 9.11 ako významný vlastne krok v celom tomto vývoji. With the passing of the Patriot Act. Keď sa Patriot Act vlastne Cry has opened up vydal, through the history of Pyrrhus and the Diadochi Wars. ale polnočné volanie skrze dejiny Píra a tie diadochské vojny, That this horn, the point of no return was in 2016. toto nám ukázalo, že bod, kedy sa to už nedalo nikdy zvrátiť späť, bol 2016. When Hillary Clinton lost the election. Kedy Hillary Clinton vlastne prehrala voľby. And as Antigonus was the last hope for Alexander's empire. Tak ako Antigonus bol poslednou nádejou pre obnovenie ríše Alexandra, When he died at the Battle of Ipsus, keď on zomrel v bitke pri Ipse, Hillary Clinton was the last hope for republicanism. Hillary Clintonová bola posledná nádej pre republikanizmus. So 2016 marks a point of no return, shall we say. Takže 2016 nám značí bod, kedy už nie je návratu. But we see that our history is the history of the fall of the Republican horn. Ale my vidíme, že naše dejiny sú dejiny pádu toho republikánskeho rohu. The Republican horn, that's statecraft. To je štát alebo štátna moc. It's dealing with politics. Týka sa politiky.
if that makes sense. Ak vám to dáva zmysel. So what do we see as well as we see with Millerite Midnight Cry? Takže čo vidíme znova We see vlastne that the character of the Midnight Cry message u nás, to, čo je aj u Milleritov. Vlastne tá in our time period povaha toho polnočného volania corresponds with the horn that is the focus of our history. aj v čase Milleritov, aj v našom čase And korešponduje understanding the fall of this horn is something that I guess it's the emphasis of our time. Right? korešponduje vlastne s podstatou toho rohu, ktorý je v tom čase lámaný. A teda aj to posolstvo polnočného volania má tú podstatu. Okay, so I think these are interesting observations. We see the parallels. Myslím, že tu vidíme tieto paralely, že je to zaujímavé. And we see why our Midnight Cry message has the character that it has, which is it looks very different from Samuel Snow's Midnight Cry. A vidíme, prečo vlastne to naše polnočné volanie má iný charakter ako volanie millerické. Because something keeps coming up and it's still an issue as we speak in many people's minds. Keď rozprávam s ľuďmi, stále ešte je toto pre ľudí problém vlastne v ich mysliach. Which is this sudden focus and emphasis on politics and political events. Je to tento nečakaný a náhly zrazu zámer na politiku a vonkajšie udalosti. In a way that Adventists really aren't used to. Spôsobom, na aký ako adventisti nie sme zvyknutí. You know, Adventists, particularly us formerly conservative Adventists, My ako konzervatívni adventisti, to ja sa nepovažujem. right? You're taught to stick closely to your great controversy Sa držíme len veľkého sporu, and that you're not to have opinions on politics, politiku nemáme riešiť, nemáme mať na ňu názory. right? That's a realm that is not our business. To je niečo, čo sa nás nemá týkať. And now, and people even have issues with just watching news, that it's not necessary. A ľudia dokonca majú problém s tým si pozrieť nejaké správy. Že to nie je potrebné. Now, this message comes along, Teraz príde toto and it's requiring you to posolstvo. know what is happening in the world, A vyžaduje sa od nás, aby sme vedeli, čo sa deje vo svete. to understand international relations, A rozumieť medzinárodným vzťahom. to understand the issues that are at play in the world today, A rozumieť tým problémom, ktoré sú vo svete. right? To closely track political developments in the United States, A veľmi zblízka sledovať politický vývoj v Spojených štátoch. right? To know between the right and the left who is actually, who is correct. A keď sa pozrieme na lavicu a pravicu, aby sme vedeli, že kto je na tej správnej strane. And which side's political ideas are in accordance with God's thinking. A ktoré vlastne politické názory sú v súlade s Božím myslením. We're now required to have decided opinions on political issues. Od nás sa teraz požaduje, aby sme mali rozhodné názory na politické problémy. And all this has come as a bit of a shock to many. It's what people are not used to it. A toto k mnohým prišiel ako taký veľký šok. My sme na to You není have this big zvyknutí. document, the Mueller report. Millerová správa je dokument. We're required to know what it says, Musíte vedieť, čo hovorí. right? Why is that important? Prečo je to dôležité? Right. So, and there's been a bit of, I guess, how's it expressed? A struggle with, I guess, not only the politicization of our message, A je vlastne v tomto taký boj, a nielen v tom, že to naše posolstvo sa stalo politickým, závislé na politike, but there's a growing, there's been a discomfort over a departure from overtly religious themes.
Ale vlastne je taký jasný ako keby odklon od tých náboženských tém, od tých... as we see in Samuel Snow's Midnight Cry message. Tak ako to vidíme v polnočnom volaní Samuela Snova. And all I've done is just try to lay out a few lines of thought to explain that development. A ja som ukázal niekoľko myšlienok, aby som vám vedel vysvetliť, prečo je takýto vývoj v našej dobe. To explain why our midnight cry is the way it is. Prečo naše polnočné volanie je také, aké je. It's based on our history, the history of the fall of the Republican horn. Je založené na našich dejinách, na dejinách pádu republikánskeho rohu. And it's based on the identification that Daniel 11 is the basis of our history and this message. A je založené na tom, že identifikácia Daniela 11 je vlastne základom nášho posolstva pre našu dobu. In this sense, it cannot be the same as the Millerite midnight cry. Týmto spôsobom to nemôže byť také isté ako milerické polnočné volanie. Whose history was the fall of the Protestant horn. A ich dejiny bol pád protestantského rohu. And which message was based on Daniel 8:14. Ich posolstvo bolo založené na Danielovi 8:14. The message for that time period. Posolstvo pre ten čas. Okay, so I hope those few points and observations have been helpful to you. Dúfam, že týchto pár bodov pre vás bolo užitočných. Let's close. Poďme uzavrieť. Father in heaven, we thank you for your word, and we thank you for the blessed hours of the Sabbath. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoje slovo, za požehnané chvíle Lord, soboty. we ask for your blessing today as we fellowship, Prosíme ťa o požehnanie, keď teraz budeme mať as we study. spoločné May you štúdium. please be with us Prosíme ťa, aby si bol s and help us nami, to be a blessing to each other. aby sme si boli požehnaním. We ask that the Sabbath may be memorable, Prosíme ťa, aby sobota bola that Lord, pamätníkom, we will frame good memories, dear Father, aby aj nám sa urobili dobré of the time we've spent with each other spomienky toho, ako spolu and trávime the truth čas shared here. a spolu sa delíme o pravdu. We also anticipate significant developments on the Sabbath. Chceme sa zúčastniť toho zvláštneho vývoja a Lord, we ask požehnania v that you may sobotu. direct and that your will may be done in those things. Prosíme ťa, aby si to všetko viedol, aby sa tvoja vôľa diala v týchto veciach. For we ask it in Jesus' name. Prosíme ťa o to mene Ježiša. Amen.